adlaw sa tanan. I am Diana Bia Albarracin and I am here to report my part on Group 7. So, let's start on technology and innovation in global commerce. So, we all know nga this generation or dili po this generation like sa una pa jud nga technology is already been there, di ba? And also ang innovation kay every year, every generation, ang technology is mag-evolve man. So ako ang part is mag-discuss ko about technology and innovation in global commerce. Diyon, ang kanilang technology is part siya sa business. Dili mo kuan ang business kung wala technology. So, there are also technology advancements na discuss na ako. Then, syempre, ang technological advancements na ay role sa kuan business, like for example, in shaping future industries, so economies and societies. So, nanis din siya pulo kabuk technological advancements in today's generation. First, we have AI or artificial intelligence and machine learning. So, AI means simulation of human intelligence in machines that think and learn. So, karon panahon na no, atong gigamit na jud is kuan AI dayon mga chatbots minana ba mga nanay kuan mga istorya sa imo bisan pag ikaw ra usa gani din ang kaning AI pwede mo help sa imong mga school. Then also ang AI is mohimo sa nimo mga image, like for example request lang ka something din i-give sa AI sa imo, so grabe ka kuan ang AI karon helpful. And next is the machine learning, systems that learn from data without explicit programming. So kani siya is kanang supervised kuno or kanang ganing na mo provide lang ka og data sa mong ilang gipangayo gani sila na bahala mo work ana ba nga kuan kay nang mo ganing self study sila kay naka-learn sila ba sa imong data nga gihatag. Kung siya ang meaning sa machine learning din na naka-help ni siya machine learning sa business, healthcare and finance sectors, benefit through analytics and automation. Kay maybe ang machine learning sa kung nasabtan lang is kuan example siguro ani ang nasa hospital nga gamit or I don't know. Next is ang blockchain technology. So blockchain technology is a decentralized distributed ledger that records transactions across computers. So kani siyang blockchain technology from the word technology. It's mean na then this impact kanang secure transactions, transparency, reduce fraud and improve governance. So, ang blockchain technology is mo siyang tikuan nata sa computer, then reduce fraud, maybe maka-reduce siya og kanang scams gani. Third one is the Internet of Things or IoT, which means it is a network of interconnected devices that collect and exchange data over the internet. So, ang impact ani niya is naka-improve daw siya efficiency and also convenience and better data insights kay kanang maka-help sa ning internet of things, like makuha nimong internet din mag-exchange og data
bisig nara sa internet, lahi ra gyud ang panahon karon kay naggamit na jud og technology. Dayon, fifth is the 5G technology. The fifth generation of mobile network technology providing faster speeds and lower latency. Mo na siya pasabot 5G kay murag kusog na ang iyahang kuan ani ba ng mobile network ba, for example, kay karon kay kasagaran sa mga cellphone ng mga data is 5G naman ya. Ay uban is sa unang panahon is 4G ra, di ba niya? Kanang mga 5G dali ra kay siya maka-detect og mga data mo nang nakuha na yun nag-innovate na jud, technological advancement na jud karong panahon. Next is quantum computing. So quantum computing means using qubits for exponentially faster processing. So it means kanang mag-help sa ning quantum computing sa cybersecurity and scientific research. Kay ang kaning quantum computing is the application ani is ang cryptography, optimization, and drug discovery. Next is ang augmented reality, AR, and virtual reality or the VR. So, arita sa augmented reality. It overlays digital information on the real world. While ang virtual reality kay immerses users in the digital environment. So, ang AR is kanang AR is ako nasabtan is mo siya ang kanang na imong information nga gikan sa real world, while ang virtual reality is VR immerses users in digital environment. So ang kuan aning duha impact aning duha is kanang enhanced entertainment, immersive training, and innovative marketing kay maka-help sa ning augmented reality and virtual reality sa kuan sa gaming, sa education o sa retail. Next is biotechnology and genomics. Biotechnology uses biological systems for innovations. Genomics studies genes and sequences. So, mura gani gi-combine ang duha. Mo nang something gi-innovate ang duha ba nga. Siyempre na study ang bio, lahi po ang genomics. Then, lahi sila og kuan definition gani og lahi po sila uses. Then ang application aning duha is mura gani genetic engineering, then biopharmaceuticals, personalized medicine, like for example ang mga medicines niya karon kay panahon nagigamitan man jud og technology. Dayon it also impact the advanced example sa healthcare kay nagamit siya og genomics, then bio, di ba bio means life niya, it uses technology man, so biotechnology. Then 8 is renewable energy technologies. Naay kuan nga renewable karon panahon na ang solar, di ba? Bantay mo mga renewable is solar, then also ang mga wind power, kanang mga dagko kay nga mga basta kanang dagko kay mga salabad bang kita nimo sa Facebook, balo asa na siya nga part. Mo siya mga kanang reusable energy gani. Solar is kanang iyang i-reuse, di ba, is ang sun man, while ang wind power is electricity from wind. Nasa power, di ba nga, kanang gikan kanang tubig ang iyang energy ba or source. So ang kaning nga mga renewable energy is naka-impact sa sustainability, also sa innovation, and then sa economic growth, then also sa ato ang Mother Earth kay na-reduce ang iyang
use of kanang use of kanang mga charcoal ba para to make electricity. So number 9, we have cybersecurity. So cybersecurity, we all know nga it protects the data from the scammer, from kanang mga kuan kanang gusto mo stole og data sa imuha ba, like for example imong mga credit cards, mga personal information nga magamit siya kay nimo ba, kay although ang technology is kanang nay advantage, nasud siya disadvantage mo nang naay mga protected nga mga protection ani nga mga technology para ma-prevent ang imong personal information nga mga confidential information nga ma-spread ngadto sa lain without your consent. Then kani siya is ang cybersecurity is ang kuan ani impact is data protection o muna imong data is protect niya, then regulatory compliance and building trust with users. Then last is emerging trends. So naani siya upat ka buok ang emerging trends, kanang the edge computing, which means data processing near source for IoT and real-time analysis. Then autonomous systems or the independent operation in transport and logistics. Then 3D printing kay layer by layer digital manufacturing. So kani siya is kanang murag ganig karon nga panahon ba is realistic na kayo ang ilang because of technology gani, kay tanan na lang nga imong gusto mo kuno kay realistic ayo nga ibuhat nga gikan sa technology gani nga halos kita tanan human is nag-rely sa technology. Then next is digital twins, virtual models for manufacturing and urban planning. Also no, ang technology is maka-help sa atoa para kanang mag-planning or unsa baron kanang without kanang kuan ba, like for example magsabot mo, syempre there's a use of technology gyapon, like to encode baron or to keep your information, but also there is a protection ana anyong information nga nagather. So that's all for today discussion about the technology and innovation in global commerce. Good morning again, everyone. Thank you and have a good day.